Good morning. It's already been a few days since we have heard the gospel about Matthew chapter 13, and it talks about the parable of the sower. Okay? And you might be thinking nganong taas man kayo ni nga sambingay out of the many parables of Jesus, nganong kining the parable of the sower mao man ni ang pinaka taas kayo tungod kay daghan kay tag makutlo nga mga pagtulon-an niini. And sa atong ebanghelyo karon mao ni ang buot pasabot niini nga sambingay. Now Jesus explains to his disciples in our gospel this morning the meaning of the parable of the sower. But my question for you this morning is, do you know that the Lord is patiently waiting for us to embrace and return to Him? In the beginning of our lives, God sowed to us all that is good. Sa sinugdanan sa atong kinabuhi, gipugas sa Ginoo ang tanan nga mga maayong butang. Okay? For instance, okay, pinaagi sa sakramento sa bautismo, gipugas niya dinhi kanato ang gitawag nato nga pagtuo. Okay? Kay pinaagi sa pagtuo man kita naluwas. O kana nga kaluwasan ato na nadawat when we are baptized. Okay? So diya nagsugod ang atong Kristohanon nga paglawig, atong Kristohanong kinabuhi diya sa ato ang bautismo. Mao bitaw nga that's where the planting of the word of God started. Dili nang pagdako na nato nga sa dihang nakadungog kita sa pulong sa Ginoo. No, in fact, the moment we are baptized, the word of God has already been planted sa atong kinabuhi. Og sa dihang nagka-mature ta, sa dihang nagkahamtong ta sa atong pagkristohanong pagkinabuhi, okay? Nisabay pod pagtubo ang mga sagbot, no? Mo kini ang giwali ni Father Amy atong Sabado, no? Nga dili kita magpatuok sa mga sagbot. Og gi-explain ni Kristo karon kabuntagon na kining mga sagbot ko, no? Mo kuno ni ang yawa, mo kini ang buhat sa yawa, mo kini ang iyang mga alipores. Okay? Kay ang yawa may nagpugas sa sagbot. Okay? Og sa atong paghamtong sa atong Kristohanong kinabuhi, okay? Tungod kay nisabay man pod ang daotan or ang buhat sa yawa. Okay? Usahay mo na nga matuok ta, no? Tuokon ang mga maayong butang, tuokon ang mga maayong gawi nga natanom sa atoa. Okay? Apan atong timan-an nga sa gingon ni Father Amy nga di kita magpatuok, no? Atong responsibilidad, no? It is our responsibility to outgrow the weeds, ang mga sagbot. Atong responsibilidad nga dili ta maapsan sa mga sagbot, no? Og daghan nato tungod niini, daghan nato ang nahulog, okay? Sa mga lingla sa yawa, okay? Nana sa ato natamnan nata sa pulong sa Ginoo, no? Pinaagi sa sakramento, pinaagi sa atong pagpaminaw, no? Sa pulong sa Ginoo, pag-apply nato sa atong kinabuhi, apan daghan paghihapon nato ang nalingla sa yawa. Mao na nga nagusaya nga atong kinabuhi, gubot, no? Lisod. Okay? Og wag kalinaw. Kay ngano man tungod kay gisakmit sa yawa o sa kaaway ang pulong nga natanom sa atoa. Okay? Unya di pa kita usay maminaw sa mga tambag sa atong mga kauban, ilabi na sa mga tambag sa simbahan, tambag sa mga tao nga nagdala kanato og kaayuhan. Og imbis nga mosunod ta silang tambag, nigsunod na hinuon ta pagsamot sa kalibutan,
ug sa makasasala nga mga buhat niini. Okay? Mao na nga bisag buhi pa ta nakatilaw na ta og unsay kinabuhi nga impierno, no? Mao na nga bisan og napatas kalibutan bisag wa pay katapusang hukom pero ang atong kinabuhi impierno na. No? Mabitang uban magsaputon sila sa ilang kahimtang sa maning kinabuhi impierno man eh. Impierno gyud, no? Tungod kay ngano man kay ang mga sagbot na maoy nitubo sa atong kinabuhi dili na ang pulong sa Ginoo katong maayo nga binhi. Okay? Pero taliwala niining tanan aduna gihapoy paglaom. Amen. Aduna gihapoy paglaom. Kay ngano man ang atong Ginoo nga puno sa kaayo ug gugma. Okay? Andam gihapon nga mudawat nato og andam kanunay sa paghulat nato. Okay? Mao na nga kinahanglan nga magdesisyon ta nga atong bawion gikan sa kaaway katong binhi nga iyang gisakmit. No? Unsaon man nato pagbawi niini. Okay? Or moingon man lang ta nga Lord, tagay na lang og bag-o nga binhi kay gikawat naman sa yawa. Pwede ko mangayog bag-o na lang nga binhi. Ha? Dili na to na pwede panghayoon sa Ginoo bag-o. Kaya nga naman, kay kung ingan na pala ang style sa Ginoo, magpasagad na tanan kay pwede naman ta mga otro di ay. Di ba? Dili mo na parehagod sa atong gobyerno, labi na sa particularly sa Department of Agriculture nga kung nangayo ka og kanang binhi karon, unya nahurot na nimong tanom, pwede na ka makapangay na sa otro, dili man na ingana, no? So bahalag na nga unsa tong unang nimong gipangayo, daw big na naano tos baha. Mingkang mangay na lang ko otro dito silang opisina, mag-fill out na lang ko otro ditong mga papel. Dili maingana sa Kristohanong kinabuhi, no? Usa ra gyud na nga binhi, nga gitanong sa Ginoo. Kay ngano man dili manggod na siya basta nimo mailisan, no? Kay kuan man na siya maayong butang sukad pa sa sinugdanan sa atong kinabuhi gitanom na sa Ginoo. So unsaon na to pagbawi? Kinahanglan nga adunay kausaban sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga mo desisyon gid ta mga tagtabang sa Ginoo nga kuhaon, no? Paglampason ning mga sagbot sa atong kinabuhi. Mo din ang kanang mga dautan nga tao gitawag na sila nga mga sagbot sa katilingban. Tinud kay ang buhat sa yawa mura man sagbot, no? Mga sagbot sa katilingban. So mao na nga mag-usab gid ta sa atong kinabuhi. Dili na to paabton nga katapusan na sa atong ginhawa, aya pa nato bawion, no? Ang binhi nga gikawat sa kaaway nato. Mabitaw nga natay kanta nga, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Akong gibawi, no? Gikan sa kaaway ang iyang gikawat sa ako, no? The question is, unsa man ang gikawat sa yawa sa imuhang kinabuhi? Gikawat ba niya ang imong kalipay? Imong kalinaw? Gikawat niya ang imong pagpasaylo, no? Ang imong pagkamanggihatagon, gikawat niya, no? Gikawat niya ang imuhang pamilya, no? Labi na kining pamilya, so wa ta kabantay. Mingon ta nga, wala man ko gikawat sa Ginoo, na active man ko nga Kristohanon. Wa ka balo, gilipot day kasyawa didto sa imong pamilya ni Agi. Sila gikawat, manang gitawag nga kidnap for ransom. No? I-kidnap for ransom imong pamilya. Mingon ang yawa nga, di ka mosunod nako, di na gani mo ni makita otro imong pamilya. No? Tinuod gyud, wa na gyud makit otro sa simbahan. Wa na makit ipagpangalagad kay gikawat na sa kaaway. Gigamit sa yawa ang kalibutan aron sakmiton ang atong pamilya. No? Mo na nga naginusara na lang ka magsimba. Sa una uban-uban pa nimo imong pamilya, karon ikaw na lang usa.
Kaya nga naman, naigo naman sila. Okay? Unsa magikawat sa kaaway sa atong kinabuhi? Ang atong pagkakontinto, no? Mauna nga mag-usab ta sa atong kinabuhi ug mobalik ta sa Ginoo. Kay nga naman, dili kapuyon ang Ginoo sa pagpasaylo nato, dili kapuyon ang Ginoo sa pag-amuma nato bisan unsa pa kadako ug kadaghan ang mga sala nga atong nahimo. Amen. Dili mo kapuyon ang Ginoo niana. Okay? Mauna nga timanan nato sa atong ebanghelyo pug karon, nag-ingon si Kristo nga sa katapusang adlaw sunugon sa mga anghel, no? Ang mga sagbot. Ang pangutana, kanang imong kinabuhi unsa man na siya? Sagbot ba na? Oh? Ang imong pagkakristohanon gasinagbot ra ba na diri sa simbahan? O maayong binhi na? Okay? Kitang tanan tawag kita nga mahimong mabungahon sa atong kinabuhi. Naabay sagbot nga mamunga, no? Huwag isagbot mamunga. Kusog lang Ginoo mo tubo, no? Bago pa nimo gilampasan karon nga semana, matingal lang pagkasunod semana, naman sad ni. Di ba? Ingana ka paspas ang sagbot mo tubo. Labi na kung tabunok nga yuta ang napaingnan, paspas gyud na sa gulan pag ulan, sige ulan. O di paspas ging tubo sagbot. Alkanse permi ang grass cutter. No? Kay wala permi sakit likod kay sige panglampas, sige dungo-dungo. Mo na atong timan-an nato kung kita nag-double time ta sa atong mga Kristohanon, labaw pong ga-double time ang yawa. Sige panakmit sa atong kinabuhi. Mabitaw nga ang yawa lagi di kuno sa ilang gingharian matud pa sa usa ka testimonyo, wa kunoy walay higdaanan. Kaya wa sila panahon maghigda-higda, magtulog-tulog. Wa po sila lingkuranan. Kaya wa sila panahon nga maglingkod-lingkod. No? Ang yawa, ga-double time. No? Grabe no, tanaw nimo, grabe ka paigo gid kaayo ang description ni Ginoong Hesukristo sa buhat sa yawa o sa sagbot. Kaya ang kinaya sa sagbot mao man pod. No, bisag di nimo ignon nga, bisag di nimo sultian nga ayaw sag tubo, mo tubo isang iya. Na way makabalo kung kanus sa mo taas, matingalan na lang gid ka nga habog na kaayo. Pag maagian nimo dapaw na, sakit na kaayo. So yan ang style sa yawa, double time. Kung ikaw Kristohanon ka, paluya-luya ka, dugay kay ka mo bakod, imbis ting serve nimo, di ka mo serve, moingon pasangin lang nimo perming yawa, no? Pasangin lang nimo perming yawa. Awa ka kabalo, yawa na pud ang dako. Wa naman. Kay sige lang pasumangil. No? Di ka kabalo mo angkon sa imong sayop. Luya-luya ta sa atong pagpangalagat, pabordo-bordo lang ta, no? Pabanjing-banjing lang ta sa atong pagpangalagat, dili na to seryosohon. Sakmitong ikasyawa. Matingahan na lang ka. Nag-alagad pa gani ka kagahapon, karon wa na to anak ka sa diskuhan. Nibalik ka na sa imong karaang kinabuhi. Wa na. Tingala na lang ka, gitapulan ka na sa pagpangalagad. Ngano man, paluya-luya man ka. Mo bitaw nga kitang mga Kristohanon di kita angay magpa luya-luya. Kung ang yawa way panahon magtulog-tulog, kita pud wala pud tay panahon dapat nga magpaluya-luya ta. Kung maluya manggaling ta, dapat mubawi din ta diretso. Di na to langayon. Di na to pagganahan di na to patughan kanang nga pagbati. Kay ang yawa grabe. Aside nga mura sagbot, mura pud kuno siya gliyon. Na nangita og tukbunon. No? Nagkulob. Naglibot-libot sa imo. Imagine kung ang yawa naglibot-libot, kada usa nato, no? Kada Kristohanon, ang yawa pod, kung naatay guardian angel, ang yawa pod, napoy gitawag nga guardian demon. Nagpadala po siya demonyo, kada usa nato. No? Galibot-libot sa imo. Gahulat lang nga masipyat ka.
Gahulat lang nga mapandol ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Gahulat lang nga masuko ka sa Ginoo. Gahulat lang nga mobalik ka sa imong karaang kinabuhi. Kay pag nasipyat gani ka bisag gamay, attack din na sila diretso. Unya matingal, unya ang gidaghanon sa yawa sa kinabuhi sa Kristohanon, nagdepende na kung unsa kalig-on ang Kristohanon. Kung lig-on ka nga Kristohanon, the more nga mga daghang mga yawa maipadala sa imong kinabuhi. Aron nga sakmiton gid kapag ayo ngano man kay di man kaya nga isa ra ka buok. Kinahanglan daghan gyud. Unya katong mga pinaka-the best ang ipadala sa yawa ang ni Satanas, no? Pero kanang tao nga nagpabanjing-banjing re sa pagkristohanon, mingon na sa Satanas nga, di mo kog kahadlok ana, kay kauban naman may daan ana. Nganong ako man ang hilabtan, no? Wala lagi itong pastora ba, gisag pa, bang! Ayaw pagsabaay diha, kay kauban ra bata, no? Kauban bata. Ang yawa dili mahadlok. Dili na siya matreten ang yawa sa mga Kristohanon nga nagpaluya-luya na kay ngano man nasayod na siya nga kana sila daan iya na. Pero kanang Kristohanon nga seryoso sa iyang pagpangalagad, sa pagsimba, no? Uban ang iyang giuban pagid na iyang pamilya. Wala nagpapaluya-luya, nagpabanjing-banjing, ang yawa perting kurog. Kurog ang yawa. Perting sukua sa imo. Manang ayog katingala nga daghan gid mga pagsulay mo abot. Daghan mga sinamok mo abot. Ngano man, kay nahadlok ang yawa sa imo. Amen? Hadlok. Mauna nga, ngano nahadlok sa may kadlukan niya? Kay ang binhi nga gitanom sa Ginoo sa imong kinabuhi, namunga. Ang yawa dili gusto og Kristohanon nga mabungahon. Gusto sa yawa og Kristohanon nga pildero, wa namunga, ug labaw sa tanan gusto niya nga mamatay tong binhi nga gitanom sa Ginoo sa kinabuhi anang tawhana. That is why it is a challenge for us karong nga kabuntagon, no? Especially nini nga panahon sa ordinary time. Kaning ordinary time, nganong ang color sa ordinary time is green tungod kay nagsimbolo kini sa pagtubo, growth, no? Pagtubo, sa may ang itubo, no? Katong binhi, no? Kining binhi nga gitanom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga atong nadungog gikan pa sa panahon sa Adbyento, no? Hangtod karon. Kining ordinary time mauni ang panahon sa pag-abono niini, no? Pag-atiman niini, pagpatubig. Until nga mo balik na punta sa next na pud nga cycle magsugod sa Advent. No? Mabitaw nga Advent magsugod og Disyembre. Kay ang katapusan nga bulan sa tuig Disyembre pod. Dapat but pasabot nitubo ta. Mabitaw taas kining ordinary time kay mo ning panahon gid nga diri nato angayan, no? Wa ko ningon nga sa ubang Domingo, ubang season dili nato ipatubo. Ipatubo gyapon nato. Pero kini nga time mao ni ang panahon gyud nga ato gini siyang atimanon ang atong Kristohanong kinabuhi. That is why mga igsoon, be fruitful pag mabungahon kamo. Because kung namunga ta, ang yawa wala gi ik-accuse nato. Wa ikapasangil ang yawa sa ato. Ngano man kay ang ebidensya niya na mao ang atong kinabuhi nga mabungahon, especially sa atong Kristohanong paglakaw. Dili unta ta sa katapusang hukom, no? Wala untay kanato, especially sa kita diri sa Cathedral of Christ the Redeemer. Wala unta kanato nga sa katapusang adlaw sa paghukom ni Kristo matud pa sa atong credo, no, sa mga buhi ug sa mga patay, no? Wala unta kanato ang mapaingon sa impierno. Kay nagunahuna ta nga binhi sa Ginoo ang nitubo
pero dili di ay nangaabsan na dayta sa sagbot. Kay kuhaon kuno sa mga anghel, ibdon ang mga sagbot, nya itambog dito sa kalayo. Kung asa kuno aduna kuno pagkagot sa ngipon. That there will be nailing and gnashing of teeth, wailing and gnashing of teeth, no? Munang sa katapusan nga bersikulo 36b sa atong ebanghelyo, kung kinsa katong adunay dalunggan, pamati kamo. No? Naman tay mga dalunggan, pamati mo sa gisulti sa Ginoo. Pamati mo sa pagbadlong sa Ginoo. Amen. Mana nga mga igsoon, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kanang binhi, mutubo lang na pinaagi sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mao na nga mga igsoon, kung kamo aduna mo'y dalunggan, pamati kamo. Please stand.